बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं नौशीन और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत और तंदुरुस्ती। जी, ये प्रोग्राम आप मंगल की शाम 6 बजे से 7 बजे तक लाइव देखते हैं। आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। किसी भी तिबी मसले के हवाले से आपने बात करनी है, किसी बीमारी के हवाले से पूछना है, तो आप एक लाइव कॉल पे उस मसले का हल जान सकते हैं। तो लाइव कॉल करने के लिए आपको नंबर डायल करना पड़ेगा 05141022357 और इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहे होते हैं, वो भी लाजमी नोट कर लिया कीजिए। बड़ा ज़रूरी है कि जब बातचीत हो रही होती है या फिर आपकी कॉल नहीं लग पा रही होती या फिर किसी बीमारी के हवाले से आप मैसेज में बताना चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए लाजमी है कि व्हाट्सएप नंबर आपके पास हो। तो उसके लिए स्क्रीन पे आप गौर करें तो आपको 2 व्हाट्सएप नंबर्स नज़र आएंगे, नोट कर लीजिए। मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ। पहला व्हाट्सएप नंबर है 0300 911 6681 और एक और व्हाट्सएप नंबर है 0300 333 9378। नंबर्स आपने नोट कर लिए होंगे और आप प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं, लेकिन कॉल करने से पहले एक बात का ध्यान आप लाजमी रखा कीजिए, क्योंकि ये सेहत के हवाले से प्रोग्राम है। तो जब भी आप कॉल करें तो टीवी का वॉल्यूम जो है वो लाजमी बंद कर लिया कीजिए, ताकि आपकी हमारी बात जो है वो आसानी से हो जाए। वरना हमें डबल डबल आवाज़ें आती हैं तो बात जो है वो समझ नहीं आ रही होती, तो बीमारी जिसके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं तो वो रह ही जाती है। तो कोशिश यही करनी है आपने कि जब कॉल करें तो टीवी का वॉल्यूम आपने बंद करना है। खैर, हम इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से बात करते हैं। आज हम उन बीमारियों पे बात करेंगे जो आप देखते हैं कि वक्तन फ़वक्तन इन बीमारियों का सामना रहता है और इनको समझने में थोड़े से हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि जी कुछ सिम्टम्स ऐसे हो रहे होते हैं जिनके बारे में थोड़ा बहुत पता तो आपको ख़ुद भी होता है घर के अंदर। तो उस सूरत में होता क्या है कि आपको जैसे ही सिम्टम्स ज़ाहिर होने लगते हैं तो आप एकदम गेस कर लेते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं उन अलामात को देखते हुए कि जी हमारा तो बीपी हाई हो रहा है या फिर हमारा बीपी लो हो रहा है। तो बीपी हाई होना और बीपी लो होना, आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि बीपी हाई होने की वजूहात क्या हैं, इलामात क्या हैं और किस तरह ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम हाई बीपी पे बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि बीमारियों के हवाले से डिटेल में बताने के लिए हमारे पास मौजूद होते हैं डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा साहब। तो आज भी वो मौजूद हैं, प्रोग्राम में उन्हें शामिल करेंगे, फिर आएंगे अपने टॉपिक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक खैरियत से। हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। तो बिल्कुल जी, नया साल जो है वो उसका भी आगाज़ हो चुका है और नए साल का हमारा पहला प्रोग्राम है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, वैसे तो केटू की स्क्रीन जो है उसने वो कहते हैं ना गज बज के जो है मुबारकबाद दी है जी। और हम अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से एक दफ़ा फिर अपने जितने भी नाजरीन हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के बाहर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उन सबको हम नए साल की मुबारकबाद देते हैं, डॉक्टर साहब की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। तो खैर जी, आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। और जिस तरह हाई बीपी के हवाले से आज हम बात करेंगे, तो डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि ये मसला बहुत आम है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जिसको देखें, चाहे वो हमारे यंगस्टर्स हैं और जो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं, जी जी, जो बड़ी बड़ी बीमारियों के साथ इस वक्त लड़ रहे हैं, जी जी, उनको ये मसला बहुत ज़्यादा होता है। या फिर अमूमन हम घर में ख़वातीन को देखते हैं, जी जी, तो उनका थोड़ी थोड़ी बात पे जो है बीपी हाई होने लगता है। जी जी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसके हवाले से बात करें डिटेल में। आप हमारे नाजरीन को बताइए कि बीपी हाई होने की वजूहात क्या हैं, बीपी हाई क्यों होता है? देखिए, सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा, ये 3-4 किस्म की बीमारियां बहुत तेज़ी के साथ मुआशरे में फैल रही हैं, वबा की शक्ल में ये मुआशरे में फैल रही है। और न सिर्फ बुज़ुर्ग हजरात बल्कि आजकल नौजवान हजरात भी इस बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के अलामात की अगर बात करें, हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 1 तो आपको कोई अलामात ज़ाहिर नहीं करता, इसको आप साइलेंट किलर भी कहते हैं।
لیکن اگر آپ کو علامات شروع ہو گئے ہیں، آپ کو چکر آنا محسوس ہو گئے ہیں، یا آپ کے گردن میں درد ہو گیا، یا آپ کے سر میں درد ہو گیا، یا آپ کے چیسٹ میں پین ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بلڈ پریشر بہت ہی زیادہ ہائی ہے، ڈینجرسلی ہائی، خطرناک حد تک جب بلڈ پریشر پہنچ جاتا ہے تب آپ کو علامات محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب بھی اگر آپ کو سر میں درد محسوس ہو رہا ہے، یا آپ کو چھاتی میں درد محسوس ہو رہا ہے، یا آپ کو سانس میں گھٹن ہونا شروع ہو گئی، یا آپ لمبی لمبی سانس لینا شروع ہو گئے ہیں، تو یہ نہ سمجھے کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے تو آپ ابھی بلڈ پریشر کی دوائی لیں گے، ابھی آپ کو ضرورت ہے، حالانکہ وہ ہائپرٹینشن، سٹیج گزر گئی ہے، ہاں وہ اس کی جو ہم کہہ سکتے ہیں الارمنگ سائنس تھے ہاں وہ علامات۔ یہ ہائپرٹینسو ایمرجنسی ہے اس وقت جو آپ کو علامات ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ادروائز ہائپرٹینشن سٹیج 1 سٹیج 2 سٹیج 3 تک آپ کو کوئی سمٹم نہیں دے گا۔ ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کا بلڈ پریشر 200/120 ہوتا ہے لیکن ان کو کوئی بھی سمٹم نہیں ہوتا، لیکن یہ اگر برقرار رہے تھوڑی دیر تک تو آپ کو علامات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے معاشرے میں جو تصور ہے، اکثر پیشنٹ میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ مجھے بتاتے ہیں کہ مجھے جب گردن میں درد محسوس ہونے لگتا ہے، سر بھاری ہونا محسوس ہوتا ہے، تو تب میں بلڈ پریشر کی دوائی لے لیتا ہوں، حالانکہ ایسا بالکل غلط ہے۔ اگر آپ کو سر میں درد ہونا شروع ہو گیا، آپ سمجھ گئے کہ آپ کا بی پی شوٹ ہو گیا ہے، تو یہ ایک ایمرجنسی، ایک خطرے کی گھنٹی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف اس حالت میں ہی آپ بلڈ پریشر کی دوائی لیں۔ بلڈ پریشر کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے، مسلسل ادویات مینٹین لے کے، رکھنا پڑتا ہے کہ بالکل بالکل، مطلب وقت سے پہلے، ان علامات سے پہلے کوشش یہ کریں کہ آپ کا اگر بی پی ایک دفعہ ہائی ہوا ہے تو آپ نیکسٹ جو ہیں تھوڑے سے ہوشیار ہو جائیں، تھوڑی سی توجہ ان چیزوں پہ کریں، تاکہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بعض اوقات تو اس کی کوئی علامات ہوتی ہی نہیں ہیں، یہ سٹیجز ہیں اس میں بھی، تو اگر آپ کو ہلکی پھلکی علامات کوئی بھی محسوس ہوئی اور اس کے بعد اگر یہ جو علامات ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہیں یہ ہو رہی ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ ہاں بالکل، آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ پھر ایک یہ غلط پریکٹس بھی ہے ہمارے معاشرے میں کہ کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، اس نے ہائپر ٹینشن کی کوئی دوائی لے لی، فرض کریں ایزی ڈے لے لی، اور 1 گھنٹہ گزر گیا، تھوڑا وقت گزر گیا، اور اس کو ابھی بھی پٹوں میں کھچاؤ محسوس ہو رہا ہے، اس کو ابھی بھی سمٹمز جو اس نے تصور کیے ہیں کہ یہ ہائی بلڈ پریشر کے سمٹمز ہیں، وہ دوسری گولی بھی لے لیتا ہے۔ یہ پھر بہت زیادہ خطرناک عمل یعنی ہے، سیلف میڈیکیشن جو ہوتی ہے گھروں کے اندر ہی، تو ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، ہاشم بات کر رہا ہوں ہری پور سے۔ جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے اصل میں ایک میڈیسن ہے اس کے حوالے سے پوچھنا ہے، ہومیوپیتھک میڈیسن۔ جی پوچھیے۔ جی ہاشم۔ یہ جو ایسڈ فاس ہے یا کوئی بھی میڈیسن ہے نا، تو یہ میں نے اس کو سرچ کیا ہے، تو یہ جو اس کی علامتیں ہیں نا، جو بیماریاں اس کی وجہ سے ٹھیک ہوتی ہیں، یا جو سمٹمز، جن سمٹمز کے لیے یہ دوائی سجیسٹ کی جاتی ہے، تو اگر اس کے لیے میں لینا چاہوں تو اس کی کون سی پوٹینسی پہلے لوں گا؟ سمپل کروڈ فارم میں لوں گا جو کیو فارم آتی ہے نا، یا کسی پوٹینسی میں ڈائریکٹ سٹارٹ کر لوں، اور کتنے ٹائم اور کتنے عرصے تک دیکھوں کہ فرق پڑ رہا ہے یا نہیں پڑ رہا؟ اگر فرق نہیں پڑتا تو کتنے عرصے تک استعمال کر کے نا اس کو بند کر دوں، اور اگر فرق پڑتا ہے تو پھر کتنے عرصے تک استعمال کر سکتا ہوں؟ جی یہ مجھے بتائیں کہ آپ ایسڈ فاس کس مقصد کے لیے لینا چاہتے ہیں، کیونکہ ایسڈ فاس ایک بڑی براڈ اسپیکٹرم کی دوائی ہے، اس میں مختلف امراض کا علاج جو ہے وہ ممکن ہے۔ اس میں زیادہ تر کمزوری کے لیے، بالوں کے لیے، نظر کی کمزوری، اعصابی کمزوری اور ڈپریشن اور اس طرح کی علامتیں ہیں نا، اور بھی ہیں، میں نے دیکھا ہے، تو یہ سوٹ کرتی ہے نا۔ جی بالکل، زیادہ تر جو علامتیں ہیں نا اس کی جی پائی جاتی ہیں۔ بالکل یہ بڑی بہترین دوائی ہے۔ اس میں اگر آپ اعصاب کے حوالے سے لینا چاہیں، فرض کریں آپ کو اعصابی کمزوری ہے، یا آپ جسمانی طور بھی ویکنس محسوس کرتے ہیں، کسی کام کو دل نہیں کرتا کرنے کا، آپ کا اسٹیم یا انرجی لیول لو ہے،
تو آپ اس کو ہائی پوٹنسی میں لیں، آپ 30 پوٹنسی میں لیں، آپ 200 پوٹنسی میں لیں، تو یہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے افیکٹ کرے گی. اور خصوصاً ایج بھی اس میں میٹر کرتا ہے. اگر آپ ایجڈ ہیں، فرض کریں آپ کی عمر 40 پلس ہے تو آپ اس کو ہائی پوٹنسی میں لیں. لیکن اگر آپ نوجوان ہیں اور آپ کی عمر کم ہے تو آپ اس کو مدر ٹنچر میں بھی لے سکتے ہیں، 3 پوٹنسی میں بھی لے سکتے ہیں، 6 میں بھی لے سکتے ہیں. جہاں تک اس کا ایکشن ہے بالوں پہ، چونکہ بالوں کے لیے بھی یہ بڑی فائدہ مند دوائی ہے، تو وہ بھی مدر ٹنچر میں اگر استعمال کیا جائے دن میں ایک خوراک، تو وہ بالوں کے لیے بڑی بہترین ثابت ہوتی ہے. تو یہ ساری علامتیں ہیں نا جو دونوں اپنے بالوں کا اور اعصابی کمزوری، اس طرح 3-4 اور علامات بھی ہیں نا، وہ ایٹ اے ٹائم ایک بندے میں موجود ہیں. جی تو جی پھر یہ کیسے اسٹارٹ کی جائے؟ اور اگر فرق پڑ رہا ہے اس سے تو 3 دن بعد بندہ جج کرتا ہے، یا ہفتے 10 دن کے بعد اگر فرق پڑ رہا ہے تو کتنے عرصے تک پھر یوز کریں؟ اگر نہیں پڑتا، 10-15 دن میں کوئی فرق نہیں نظر آتا، تو پھر اس کو بند کر دیں یا مزید مہینہ 2 مہینے تک اس کو جاری رکھیں؟ میرے خیال سے 30 پوٹنسی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اور 30 پوٹنسی آپ اگر 15 دن تک استعمال کریں تو 15 دن میں یہ اپنا اثر دکھا دیتی ہے. 15 دن تک یوز کریں، اور اگر آپ کو اثر نہیں دکھاتی تو پھر اس کو بند کر لینا چاہیے آپ کو. جی بہت شکریہ آپ کی کال کا، اور ہم مزید بھی بات کریں گے. یہاں پہ ٹائم ہو گیا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ہم گئے تھے ایک چھوٹی سی بریک پہ. بریک پہ جانے سے پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے میڈیسن کے حوالے سے پوچھا، ایسڈ فاز، جس کے حوالے سے انہوں نے کافی ریسرچ بھی کی، اور یہ بڑی اچھی بات مجھے لگی کہ جو میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں آپ، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی انفارمیشن ہونی ضروری ہوتی ہے. بہت بہترین ہے، بہت بہترین. ڈوزج کی اگر ہم بات کریں، ہومیوپیتھی میں ہر دوائی کا ڈوز ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے مٹیریل ڈوز، ایک ہوتا ہے امٹیریل ڈوز. ٹھیک ہے، اگر ہم مٹیریل ڈوزج کی بارے میں بات کریں، یعنی ٹنچر میں، یعنی لو پوٹنسی میں، اس کو ہم مٹیریل ڈوز کہیں گے. تو ٹنچر آپ کے وہ علامات جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، فرض کریں اگر ہم بالوں کی بات کریں نا، بال آپ کے کمزور ہو گئے، بال مرجائے ہیں، آپ کے بال بالکل گرنے والے ہو گئے ہیں، تو ایسڈ فاز آپ مٹیریل ڈوز میں، یعنی کیو پوٹنسی میں، لو پوٹنسی میں استعمال کریں تو یہ بہت بہترین ثابت ہوتی ہے. لیکن ہم اگر امٹیریل ڈوزز کی بات کریں تو پھر ہم اعصاب کی طرف آئیں گے. یعنی یہ مردوں میں جو جسمانی کمزوری ہے، جیسے کہ بعض اوقات اعصابی ڈپریشن بھی آ جاتا ہے، تو پھر ہم امٹیریل ڈوزز میں اس کا استعمال کرتے ہیں. یعنی 30 پوٹنسی میں، 200 پوٹنسی میں، حتیٰ کہ سی ایم پوٹنسی، یعنی تھوڑی ہائی پوٹنسی ہوگی. ہاں جی. تو مٹیریل اور امٹیریل، جہاں مرض جو ہے وہ مٹیریلسٹک ہے، نظر آ رہا ہے، جہاں بیماری امٹیریل ہے، بظاہر اس کو ڈائگنوز، یعنی آپ کس طریقے سے تشخیص کریں گے مریض کو کہ وہ جو ہے ڈپریشن میں ہے. کوئی اس طرح کا ٹیسٹ نہیں ہے جو یہ تعین لگا سکے کہ ہاں یہ مریض جو ہے یہ ڈپریسڈ محسوس کرتا ہے. مریض خود اپنے سمٹمز بتائے گا. اس کو ہم کہتے ہیں امٹیریل. تو امٹیریل ڈوزز آپ اعصابی علامات میں دیں تو بہت افیکٹو. پھر اس میں ایج فیکٹر بھی ہے. اگر آپ نوجوان ہیں، فرض کریں ایسے نوجوان ہمارے پاس آتے ہیں جن کی عمر 20 سے 25 سال 30 سال ہوتی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ کام کرنے کو دل نہیں لگتا، اور جسم میں طاقت نہیں رہتی، اور ہر وقت چاہتا ہے دل کے بس سویا رہوں، پڑا رہوں. اس میں ہم لو پوٹنسی مدر ٹنچر میں دیتے ہیں، وہ بڑا کرامت ثابت ہوتی ہے. لیکن فرض کریں دوسری طرف ایک بزرگ آدمی آیا جو کہتا ہے کہ کسی کو بات کرنے سے دل نہیں کرتا، دل کرتا ہے اکیلے رہوں، دل کسی کام کو نہیں کرتا. حالانکہ فزیکلی وہ ٹھیک ہے، فزیکل انرجی اس کی ہے، لیکن سائیکولوجیکلی اعصابی طور جو ہے وہ کمزوری محسوس کر رہے. تو پھر اس میں 30 پوٹنسی اگر دی جائے تو وہ زیادہ افیکٹو ثابت ہوتی ہے. صحیح. یعنی کہ میڈیسن کا جو استعمال ہے وہ بھی سوچ سمجھ کے کرنا
करना है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया एसिड पॉज जो मेडिसिन है किस उम्र के अफराद किस पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी बीमारियों में, कौन सी इलामात में इस्तेमाल कर सकते और फिर उसमें एक और भी फैक्टर आ जाता है कि आपका मर्ज कितना पुराना है। ठीक है, आपकी बीमारी अगर क्रॉनिक है तो फिर भी आपको हाई पोटेंसीज की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन अगर फर्ज करें पेशेंट आके बताए कि कल तक तो मैं बिल्कुल ठीक था, बस अभी ये 2-3 दिन हो गए हैं जिस्म मुरझाया है और बिल्कुल काम, फिर आप लो पोटेंसी में देंगे। लेकिन अगर मरीज कहता है कि यार मुझे तो 5 साल हो गए, पहले तो मैं बिल्कुल ठीक हुआ करता था, लेकिन 4-5 साल से मेरी तबीयत ऐसी है कि मैं तो बिल्कुल बेकार हो गया, मुझसे तो कारोबार भी रह गया, घर के मामलात गमी खादी भी रह गई, तो हाई पोटेंसीज भी फिर उसमें देनी चाहिए। बिल्कुल, यानी कि फ़र्क जो है मेडिसिन जब आप लेते हैं तो किस तरह लेनी है और किस कंडीशन में जो है कौन सी पोटेंसी आपने इस्तेमाल करनी है, ये डॉक्टर साहब ने बताया आपको। खैर, हम बात कर रहे थे हाई बीपी के हवाले से, और जिस तरह हाई बीपी के हवाले से डॉक्टर साहब ने इलामात के बारे में बताया, तो कुछ अलार्मिंग साइंस जो डॉक्टर साहब ने बताए कि इस सूरत में मरीज़ को जो है फ़ौरन रुजू करना चाहिए डॉक्टर से, क्योंकि ये इमरजेंसी की इलामत हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूँगी कि जब इस तरह की कंडीशन हो जाती है कि बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ये जो इलामत हैं ज़ाहिर होने लगती हैं, तो उस सूरत में हमारी सेहत को क्या नुकसान हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर से? देखिए, हाइपरटेंशन आपके लिए बीमारियां तो अलग जानलेवा भी साबित हो जाती है बाज़ औक़ात। हाइपरटेंशन से आपके सबसे पहले आपके लेफ्ट वेंट्रिकल यानी आपके दिल पे जो है वो स्ट्रेस पड़ता है, आपका दिल इनलार्ज हो जाता है। ठीक है, आपके दिल में कार्डियोमेगाली उसको हम कहते हैं, यानी दिल बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपकी किडनीज अगर वो हाई प्रेशर बर्दाश्त न कर सके ब्लड का, तो आपके किडनीज डैमेज हो सकते हैं। हम देखते रहते हैं बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो डायलिसिस पे हैं अभी, जिनकी किडनीज ख़राब हो गई सिर्फ हाइपरटेंशन की वजह से। उनका ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा शूट कर गया कि उनकी किडनीज फेल हो गए। इसके अलावा ब्रेन हेमरेज, आपके खून की कोई शरीयान भी पट सकती है। ठीक है, आपकी जो सेरेब्रल वेन्स हैं, जो आपकी दिमाग की शरीयानें हैं, वो बड़ी बारीक हैं, वो ये प्रेशर बर्दाश्त न करते हुए पट जाती है और उस नतीजे में आपको ब्रेन हेमरेज लाहक हो सकता है। इसके अलावा आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है, आपकी नज़र जा सकती है, आपके और ऑर्गन्स को भी नुकसान पहुंच सकता है। यानी कि काफ़ी हद तक जो है डैमेज कर सकता है हमारी सेहत को, हमारे जिस्म को बीपी हाई। और जिस तरह डॉक्टर साहब आपने पहले भी बात की थी कि कुछ बीमारियों में डॉक्टर जो हैं वो मरीज़ को इस तरह बीपी हाई की मेडिसिन दे देते हैं कि जी आपने ये डेली खानी है। तो उससे ज़्यादा बेहतर होता है कि हम अपना बीपी जो है उसको किस तरह मेंटेन करें, इस हवाले से कुछ टिप्स बताइएगा। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, पहले कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? अब्दुल रज़ाक लखनऊ। जी रज़ाक साहब, क्या कहना चाहेंगे? यार जी, मैं दिल्ली जरखान का मतलब पूछना था। जी, कॉल ड्रॉप हो गई, बात इनकी अधूरी रह गई। आप दोबारा भी कॉल कर सकते हैं और लाइव कॉल करने के लिए 05141022357 पे आप कॉल कर सकते हैं। तो हम बीपी हाई के हवाले से बात कर रहे थे। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह मैंने कहा कि ऐसा क्या किया जाए कि हम बीपी को मेंटेन रख सकें ताकि ऐसे खतरात से बचें? देखिए, सबसे पहले ये भी तो जानना पड़ेगा कि आपका ब्लड प्रेशर क्यों हाई हो रहा है। ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है किसी और कॉज की वजह से। सबसे पहले वो कॉज मालूम करें। क्या आप
नमक का इस्तेमाल ज़्यादा तो नहीं कर रहे? सही। क्या आपका लाइफ बहुत ज़्यादा सेडेंटरी तो नहीं है, यानी आपकी ज़िंदगी में वर्जिश नहीं है, आप हर वक्त बैठे रहते हैं? क्या आपको बहुत ज़्यादा मोटापा तो नहीं हो गया है? क्या आपका खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं हो गया है? या बाज़ औक़ात आपकी किडनीज़ में कोई ख़राबी आ जाती है? जो CKD के पेशेंट है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के जो मरीज़ हैं, उनका भी ब्लड प्रेशर हाई रहता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया, स्ट्रेस फैक्टर हो गया, एंजाइटी के पेशेंट, बाज़ औक़ात गैस ट्रबल की वजह से भी आप हाइपरटेंशन में चले बिल्कुल, जाते इस पे हैं। भी हम मजीद बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं नफरीन बात कर रही हूँ कराची से। जी, क्या कहना चाहेंगी? मैं 1 महीना पहले भी मैंने डॉक्टर से बात करी थी अपने सिलसिले में, RS70 वाली आपने मेडोनाइनम बताई थी, 1 महीना हो गया वो मैं ले रही हूँ। ठीक ठीक है। है, कल मेरी बच्ची को उल्टी मोशन लग गए थे और शदीद मैदे में दर्द था। ये पूरी वगैरह खा ली थी नाश्ते में, तो वो रात को वॉमिट से निकली, सारी रात तड़पती रही मैदे के दर्द से, उल्टी मोशन से बुखार हो गया। अच्छा, कल मैं हॉस्पिटलाइज हुई थी बच्ची मेरी अब रात को हम वापस लेकर आए, मैदे का दर्द नहीं जा रहा, इतना शदीद हो रहा है, वो कह रही है ऐसे लग रहा है जैसे मेरे मैदे में जो है ना मछली फंसी हुई है या कुछ फंसा हुआ है, और चलते फिरते भी बड़ा शदीद दर्द हो रहा है, उसको बिल्कुल भी आराम नहीं है। ठीक है, और ठीक है। मैंने मेडोनाइनम ले रही हूँ हफ्ते में 1 महीना हो खुराक। गया है। अब इसके अलावा क्या करूँ, मजीद आप बता दें। ये मुझे बताएं कि मेडोरिनम हफ्ते में 1 खुराक ले रही हैं? जी हाँ, हफ्ते में 1 मरतबा। और इसके अलावा और भी कोई अद्वियात साथ ले रही हैं? मैं एलोपैथिक का इलाज करवा रही हूँ ना। और डेल्टा तो 2 कार्ट्रिल साल से वगैरह? जी कोई स्टीरॉइड्स वगैरह लेती हैं आप? जी, समझ नहीं आ रहा। आप कोई और मेडिसिन लेती जी हैं? हाँ, जी हाँ, जी हाँ, वो भी ले रही हूँ, वो तो मेरा 2 साल से बंद ही नहीं हो रही। ठीक है, बस सिर्फ मेडोरिनम आप लीजिएगा। आपकी बच्ची के लिए मैं कुछ मेडिसिन तजवीज़ करूँगा, वह आप इनके लिए अरेंज करें। जी, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। डॉक्टर साहब आपको बताते हैं दवा का नाम, आप नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, ये जो इनके बच्चे को पेन हुआ, फिर वोमिट भी हुई, इनके बच्चे के लिए हाइड्रास्टिस क्यों पोटेंसी में 10 कतरे सुबह और 10 कतरे दोपहर को खाने से पहले आधे गिलास पानी में देने चाहिए। इससे इनके स्टमक की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, पेन भी नहीं होगा और वोमिट भी नहीं आएगी। 1 महीने तक लेना चाहिए इनको। जी, 1 महीने तक लेना चाहिए। जैसे कि इन्होंने कहा कि कल ही ये उनकी कैफियत हुई है, लूज मोशन और वॉमिट और साथ में मैदे में दर्द, कह रहे बाकी तो ठीक हो गया लेकिन मैदे में दर्द शदीद है। हाँ, ये तो हाइड्रासिस ये क्या वजह हो सकती है? ये शायद इनको कोई फूड पॉइजनिंग हुआ हो या शायद मैदे में कोई अल्सर वगैरह हो, दोनों इसमें इम्कानात जो है वो मौजूद है। इनका अपना रोमेटॉइड आर्थराइटिस का इशू है। मेडोरिनम हफ्ते में 1 खुराक इनको लेनी चाहिए, और इनको चाहिए चूंकि कराची में है ना, इनको चाहिए कोई आसपास कोई अच्छा होम्योपैथिक फिजिशियन ढूंढे और उनके सामने बैठ के प्रॉपर एक ट्रीटमेंट शुरू करें, क्योंकि आर्थराइटिस और फिर खसूसन रोमेटॉइड आर्थराइटिस, इसके मैनेजमेंट के लिए डॉक्टर के सामने जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कुछ अद्वियात जो ऑलरेडी वो पेशेंट इस्तेमाल करती हैं, स्टीरॉइड्स वगैरह वो खाती रहती हैं, तो उसको बंद करके होम्यो पे शिफ्ट करना, ये डॉक्टर के ज़ेर निगरानी हो तो वो ज़्यादा मुनासिब है। मेडोरिनम 200 पोटेंसी में इसके इम्यून सिस्टम को ठीक करेगा कि वो अपने जोड़ों के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना बंद कर दे, लेकिन चूंकि स्टीरॉइड्स भी ले रही होंगी तो उससे छुड़ाना भी लाजिम है। बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब ने डिटेल में आपको बता दिया है। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, लहज़ादा। जी, क्या कहना चाहेंगे? ये इधर मेरा एक दोस्त है, उसका कांसी है, बहुत तकरीबन छोटा उम्र के, अभी 30 साल उम्र है ना, तो वो ठीक नहीं होता है, दवाई ववाई बहुत का है लेकिन अभी तक वो ठीक नहीं होता है, खुश्क खांसी है। खुश्क खांसी है उसको। मैं एक दवाई आपको बताऊं, 2 दवाइयां मैं आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह इन 2 दवाइयों से तो आराम आ जाएगा उनको। अच्छा, नोट कर लें अपने पास आप। ठीक है साहब। जी, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आप देखते रहिए। डॉक्टर साहब दवा का नाम बता दें। ये जो मैं मेडिसिन अभी आपको बता रहा हूँ, ये कोई भी इस्तेमाल कर सकता है जिसको खुश्क खांसी हो, ड्राई कफ हो, ठीक है। नंबर 1 ब्रायूनिया।
ब्रायूनिया 200 एक खुराक दिन में लेनी चाहिए। और दूसरी दवाई है स्पोंजिया 30 पोटेंसी में। किसी को भी ड्राई कफ है तो ये दवाई नोट करें अपने पास, ब्रायूनिया 200 और स्पोंजिया 30 पोटेंसी। ये दोनों दवाई इस्तेमाल करेंगे तो इससे 20-20 साल पुरानी खांसी अभी हमने ठीक की हुई है ना, तो इससे ठीक हो सकता है। बिल्कुल, जैसे कि खुश खांसी के हवाले से बात हो रही है तो काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो खुश खांसी उनको होती है और टेस्ट भी करवा के थक जाते हैं। अक्सर औकात हम देखते हैं कि एलर्जीज के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये एलर्जी से भी ये हो सकती है। आज ही एक पेशेंट थी ना, उनको 20 साल का क्रॉनिक कफ था, ड्राई कफ था, तो वो 1 महीने दवाई उसको हमने दी थी तो वो ठीक हो गई थी। अभी काफ़ी अरसे बाद आज दोबारा आई क्योंकि मौसम ख़राब है शायद उनको, फिर वो कंप्लेंट शुरू हो गई। तो ब्रायूनिया दी थी हमने उसको और स्पोंजिया दी थी और वो 1 साल तक ठीक रही। 20 साल पुरानी खांसी उसकी ठीक रही ना, तो कोई भी ये ले सकता है। बिल्कुल जी, जिनको खुश खांसी का मसला है वो ये 2 मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? हेलो, आपकी आवाज आ रही है, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं आजाद कश्मीर से बोल रहा हूँ। मैं पाकिस्तान। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, फिर आप कॉल कीजिए, क्योंकि प्रोग्राम के स्टार्ट में भी मैंने कहा था कि इतनी दूर से आप कॉल करते हैं, प्रोग्राम का टाइम भी बहुत कम होता है। कोशिश यही किया कीजिए कि टीवी का वॉल्यूम बंद करके फिर आप बात किया कीजिए। तो खैर, आप दोबारा भी कॉल कर सकते हैं। हाँ जी, तो ब्लड प्रेशर पे हम बात कर रहे थे, खुसूसन मेडिकेशन के हवाले से अगर बात करें, बाज़ औक़ात किसी स्ट्रेस की वजह से या किसी और फैक्टर की वजह से, या आपने दुम्बे शुम्बे खा लिए या आप दावतें उड़ा के आ गए, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, आप चले गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने तो आपकी दवाइयाँ लगा दी। बिल्कुल। अब आपका ब्लड प्रेशर किसी फैक्टर की वजह से हाई हो गया था, वो फैक्टर अब ख़त्म हो गया, आप वापस अपने घर के खानों पे आ गए नॉर्मल, या आपका वो स्ट्रेस जिसमें आपका बीपी हाई था वो स्ट्रेस आपका ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी आप बीपी की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उस नतीजे में पेशेंट्स जो हैं वो हाइपोटेंशन का शिकार हो जाते हैं, उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो होना शुरू हो जाता है, तो उनकी फिर दवाई बंद करनी लाजिम होती है। पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास ज़्यादा जाने से गुरेज करते हैं। तो इसको मैनेज करने के लिए और रेगुलरली ऑब्ज़र्व करने के लिए या तो घर में आप ख़ुद चेक कराएं या डॉक्टर के पास आप विज़िट किया करें कुछ अरसे बाद और देख लिया करें कि आया आपकी वो दवाई जो डॉक्टर ने लिखी थी, आया अभी भी आपको वो ज़रूरत है या नहीं है। बिल्कुल जी। अक्सर हम देखते हैं कि जो हाई बीपी के मरीज़ हैं वो गोली, खैर जहां हम देखते हैं कि डॉक्टर परहेज भी बताते हैं कि आपने ये चीज़ नहीं खानी है, परहेज करना है, लेकिन वो कहते हैं कि जी हम तो गोली खा रहे हैं। हाँ, तो बस डॉक्टर ने गोली दे दी है बीपी हाई की तो कुछ भी नहीं होता, खाए भी जाओ और साथ गोली भी ली जाओ। तो ये चीज़ें भी थोड़ा सा नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। खैर, इस पे मजीद भी बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मलिक अब्दुल भाई। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी मैडम साहब, एक तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, तो दूसरा डॉक्टर साहब भी जबरदस्त किस्म के काबुल है। तो मुझे माइग्रेन की तकलीफ है ना। जी ठीक है। तो उस हवाले से पूछना है जी, मेरी दाई साइड पर जो है ना वो मुझे चलती लगती है, तो बहुत साल से 1991 की मुझे तकलीफ है। दोबारा प्लीज अगर आप फिर बताइएगा, आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, माइग्रेन की मुझे तकलीफ है, माइग्रेन की, तो मुझे जी तो टेग्राल में खा रहा हूँ, 1991 की तकलीफ है डॉक्टर साहब मुझे। अच्छा, लेफ्ट साइड या राइट? ये दाई साइड पर। दाई लेफ्ट होता है ना? जी ठीक है। और अपने दर्द को जरा बयान करें, ये दर्द किस नोयत का होता है, या चेहरे में भी दर्द आता है या सिर्फ सर में होता है? जी सर, वो सारी जगह फिरता है, चेहरे पर भी आता है, ठंडी जगह लगी, ठंडा पानी पीऊं, छाती लगती है, जैसे सुइयां नहीं चुभ रही हैं। जी मैं समझ गया। आप तो समझिए डॉक्टर साहब। बिल्कुल।
بہت خوش ہوں آپ کے اس پروگرام سے سر. میں آپ کو کیا دعائیں دے سکتا ہوں. اب میں آپ کو پورا نسخہ بتاؤں گا انشاءاللہ، آپ کی ٹگرال سے جان چھڑاؤں گا اور آپ کو اللہ شفا عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ آپ کی کال کا. آپ پروگرام دیکھتے رہیے، ڈاکٹر صاحب آپ کو دوا بتاتے ہیں. ان کو سیدھی سائڈ پہ دائیں فور لیفٹ اور دائیں فور رائٹ. دائیں رائٹ، ٹھیک ہو گیا، زبردست. اچھا ٹگرال لے رہے ہیں. مائیگرین ایک نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اکثر ٹگرال دی جاتی ہے. ٹگرال کے ساتھ وقتی طور پیشنٹ ٹھیک رہتا ہے، لیکن ٹگرال جو ہے وہ ایک زہریلی دوا ہے اور ایک نشہ آور دوا اس کو ہم کہتے ہیں. اس کے زیادہ استعمال سے پیشنٹ کو اعصابی مسائل پیش آتے ہیں، اور اتنا عرصہ انہوں نے کائی، تقریباً 20 سال کائی. 1991 کی بات کر رہے ہیں. بالکل بالکل، کافی عرصہ ہو گیا. تو میں ان کو پورا نسخہ بتاؤں گا نا انشاءاللہ. یہ دوائی استعمال کر کے ان کی ٹگرال سے جان چھوٹ جائے گی. تو تھوڑا ٹائم دیں ان کو، ٹھیک ہے. نمبر 1 انہوں نے جو دوائی لینی ہے اس کا نام ہے سنگونیریا. سنگونیریا، یہ رائٹ سائڈ مائیگرین کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیفٹ کی نہیں. لیفٹ کی پوری اناٹومی چینج ہے. بالکل. سنگونیریا 30 پوٹنسی، ٹھیک ہے، سنگونیریا جی. اور دوسری دوائی ہے وربیسکم. وربیسکم 30 پوٹنسی، جی، ٹھیک ہے. اور تیسری دوائی ہے اسپائجیلیا. اسپائجیلیا 200 پوٹنسی، ٹھیک ہے. یہ 3 دوائیاں ہو گئی، ٹھیک ہے. یہ 3 دوائیاں استعمال کرنی ہے صبح شام 2 ٹائم. ٹھیک ہے. 1 مہینہ دوائی استعمال کرنے کے بعد جو ٹگرال گولی یہ لے رہے ہیں اس کی مقدار 1/2 آدھی کرنی ہے، بالکل، ٹھیک ہے. 1 مہینہ آدھی گولی لینی ہے، پھر تیسرے مہینے میں وہ آدھی گولی بھی چھوڑ دینی ہے. انشاءاللہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور یہ جو 3 دوائیاں میں نے بتائی، سنگونیریا، وربیسکم اور اسپائجیلیا، ان دوائیوں کا استعمال انہوں نے 6 مہینے تک بلا ناغے کرنا ہے اور پھر چھوڑ دینی ہے. انشاءاللہ ان کو یہ پرابلم دوبارہ نہیں ہوگی. اگر خدا نخواستہ ہوتی ہے تو میرے واٹس ایپ پہ ان کو چاہیے کانٹیکٹ کریں، مزید بھی میں ان کو میڈیسن تجویز کروں گا. بالکل. ڈاکٹر صاحب نے ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیا ہے مائیگرین کا جو پین ہے اس کے لیے. لیکن جن کو لیفٹ سائڈ کا پین ہوتا ہے وہ برائے مہربانی یہ میڈیسن استعمال کریں، اس کے لیے الگ میڈیسن ہے. یہ دائیں رائٹ، جی بالکل اس سائڈ کی ہے. تو دواؤں کے حوالے سے یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. خیر ہم ہائی بی پی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو ڈاکٹر صاحب جس طرح میں نے کہا کہ لوگ جو ہیں پرہیز نہیں کر رہے ہوتے، ساتھ میں بی پی کی گولی بھی کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں ظاہری سی بات ہے پھر مرض تو اپنی جگہ قائم ہی ہے. تو نقصانات تو آپ نے بتا دیے کہ اس سے بڑے بڑے نقصان، بڑی بڑی جو پرابلمز ہو سکتے ہیں، آپ کی صحت کو نقصان ہو سکتے ہیں. تو بی پی کو مینٹین کرنے کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح ایک تو نمک کا استعمال جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر کرنا ہے. دوسرا آپ نے باڈی فیٹ کم کریں. موٹاپے کے حوالے سے بتایا کہ موٹاپا نہیں ہونا چاہیے. مزید بھی آپ بتائیے گا. مزید وہی ایک بات ہے جو لوگ پسند نہیں کرتے، جس کا نام ہے ایکسرسائز. تو وہ کریں. جو ہم کہہ کہ تک گئے، ہمیں تو گراؤنڈز میں نہ ہائیکنگ میں کوئی بھی نظر نکائی نہیں دیتا، تو پھر بھی ہمارا فرض ہے ہم کہیں گے ایکسرسائز کریں. ایکسرسائز آپ کو ساری بیماریوں سے بچائے گا. اگر آپ ایکسرسائز کریں گے آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی. آپ کو کینسر رسک فیکٹر بھی کم ہوگا، نہ آپ کو دل کی بیماری ہوگی، نہ آپ کو فالج ہوگا، نہ آپ کے گردے خراب ہوگے، نہ آپ کو انزائٹی ہوگی، نہ آپ کو بے خوابی ہوگی، نہ آپ کو معدے کا مسئلہ، نہ گردوں کا مسئلہ. ایکسرسائز لازمی کریں، یہ آپ کو دوائیوں سے چھڑا دے گی. بالکل جی، ایکسرسائز یہ لازمی اپنی آپ روٹین میں شامل کر لیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، میں ناصر بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی آپ ٹی وی کا والیوم اگر بند کر دیں گے تو پھر آپ کی ہماری بات ہو سکتی ہے. جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں. میں ناصر بات کر رہا ہوں. میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے ایڈوائس لینی تھی. میری ایک سسٹر ہے، اس کی ایج 26 سال ہے نا. جی وہ اس کو وہ کافی اچھے سے نا وہ کھاتی ہے، ایپیوال سیزنل اور ٹیگرال بھی یوز کرتی تھی. جبکہ وہ اس کے ڈاکٹر ہیں مظہر بادشاہ صاحب، ایمس کے ہیڈ ہیں.
शायद इनसे इनका जान पहचान भी हो, उससे हम चेक कराते थे तो उन्होंने ना आस्ता आस्ता जो जो इसकी वो उम्र आस्ता आस्ता ग्रोथ करती गई तो उन्होंने सिर्फ इसको सीजनल एपीवाल जो है ना इसको एडवाइस कर दी, टेग्राल बंद कर दी थी ना। ठीक है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली ये पिछले जुम्मे को ना इसको दौरे भी पड़ते थे ना, तो अभी रिसेंटली ये बेचारी गिरी है ना, जिससे बनाना भूलती नहीं है, उसकी लात में फ्रैक्चर भी आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अब डॉक्टरों के पास हम लेके गए प्रिंस में, उनके पैनल ने ये कहा कि इसका ऑपरेट नहीं हो सकता। उसकी वजह ये कि एक तो बच्ची की ग्रोथ नहीं है और इसकी हड्डियां जो है बहुत कमजोर हैं। तो वो तो मैंने उनको डिस्कस की तो मैंने कहा ब्लड कोई इश्यू नहीं, आप ऑपरेट कर दें। वो कहते हैं, डॉक्टर कह रहा था कि आप इसकी सर्वाइव नहीं कर सकती। ठीक है, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं कुछ दवाइयाँ तो आपको आप बताऊंगा, इसके बारे में मुझे मशवरा दे दें। मैं बिल्कुल मशवरा दूंगा। लेकिन ये जो फ्रैक्चर आया है ना, सर फ्रैक्चर आया है, जी जी, मैं इस पे बात करता हूँ, आप तफसीलन तवज्जो दीजिए। चले आप, मैं बंद करता हूँ, आप मुझे बता दें। जी जी जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए। अच्छा, चूंकि कॉम्प्लिकेटेड केस है, पेशेंट ऑलरेडी जो है वो एपीवाल, टेग्राल, ये एंटी एपिलेप्टिक अद्वियात है, इसको हम सेडेटिव ड्रग्स भी कहते हैं। और ऐसे पेशेंट को अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आ जाता है तो फिर एनेस्थीसिया देने में ऐसे पेशेंट को प्रॉब्लम हो, क्योंकि ऐसा पेशेंट एनेस्थीसिया के साथ जो है वो आप समझ लेंगे जो नॉर्मल डोज जो ह्यूमन बॉडी के वेट के मुताबिक दिया जाता है, उसके साथ इस तरह अद्वियात इस्तेमाल करने वाले पेशेंट को असर नहीं पड़ता, वो बेहोश नहीं हो पाता। ठीक है, एपिलेप्सी की पेशेंट है, बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि जो एपीवाल हो गई या टेग्राल या रिवोट्रिल या लेरेस या डेब्रिटॉन या डेल्टा कार्ट्रिल या मेथोट्रेक्सेट, ये जो अद्वियात है ये एक बहुत आम किस्म की बीमारी हड्डियों की पैदा करती है। उस बीमारी का नाम है ओस्टियोपोरोसिस। उसमें हड्डियों का जो अंदर गूदा है ना वो ख़त्म होता जाता है, तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। तो फिर ऐसे पेशेंट को अगर फ्रैक्चर आ जाता है तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसमें हम इनको दवाई बताएंगे जो इनके फ्रैक्चर को जो है वो इन्फ्यूज़ कर देगा, उसको जोड़ देगा कोई सर्जरी के बगैर। सबसे बड़ी इसमें दवाई है, उसका नाम है सिम्फाइटम। ठीक है, सिम्फाइटम 200 पोटेंसी में सुबह और शाम को देनी चाहिए। ये दवाई 1 महीना देने से इंशाल्लाह इनका जो फ्रैक्चर है वो फ्यूज़ हो जाएगा, इन्फ्यूज़ हो जाएगा, और एक्सरे करेंगे उसमें भी जो है वो पता चल जाएगा कि इंशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह इन्होंने कहा कि हड्डियां बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं, जी बिल्कुल, उसके लिए कोई मेडिसिन ऐसी और है? उसके लिए ऑस्टियोपोरोसिस के लिए या हड्डियों की कमज़ोरी के लिए कलकेरिया फॉज ये भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कलकेरिया फॉज 6x पोटेंसी में 4 गोली सुबह शाम ये ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए। जो भी पेशेंट डेल्टा कार्ट्रिल लेता है, यानी आर्थराइटिस के मरीज़ हो गए या दमे के मरीज़ हो गए या किसी भी इम्यून सिस्टम की वजह से जो बीमारियाँ पैदा होती है, अक्सर वो डेल्टा कार्ट्रिल लेते हैं, तो उनको कलकेरिया फॉज लाजिमी लेनी चाहिए। ये डेल्टा कार्ट्रिल के साइड इफ़ेक्ट को कम करेगी, यानी आपके हड्डियों के गूदे को ख़राब नहीं होने देगी। फिर वो बच्चे जो या इवन बड़े भी जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स लेते हैं, एपीवाल, टेग्राल, लेरेस या व्हाटएवर जो भी है, वो भी कलकेरिया फॉज 6x पोटेंसी में ले तो उनकी जो इन दवाइयों की वजह से जो नुकसान हड्डियों का होता है वो कम से कम होगा, जो हड्डियां उनके बचे रहेंगे। बिल्कुल, यानी कि इन दवाओं के इस्तेमाल से जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन डॉक्टर साहब ने बताई हैं, तो यकीनन आपने नोट कर ली होंगी। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं इरम बात कर रही हूँ, मानसरा से बात कर रही हूँ। जी डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी 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 कीजिए बात। जी वो मेरी वालदा साहब हैं, तो उनके 2 साल से तकरीबन उनके सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है ना, जब तक वो मेडिडल की टैबलेट न लें तब तक उनको आराम नहीं होता। अच्छा, अब मेडिसिन कोई इस्तेमाल करती है? पूरे सर में दर्द होता है, आधे सर में? पूरे सर में दर्द होता है, मेडिडल लेती हैं टैबलेट। कौन सी टैबलेट्स? जी जी
मेडिसिन कौन सी इस्तेमाल करती हैं? मेथी दाल मेथी दाल, सही, ठीक है, ठीक है। और उनको कोई ऐसा प्रॉब्लम हाई बीपी का या कोई? बस बीपी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सर में दर्द रहता है हमेशा। जब तक ये टैबलेट ना लें तो तब तक उनको आराम नहीं होता। ठीक है, ठीक है, चले इस ठीक पे है, बात आप करते हैं। प्रोग्राम देखते रहिए, डॉक्टर साहब आपको बताते हैं दवा का नाम भी। देखिए जी, वैसे तो मैं इनको दवाई बता दूंगा, बेलाडोना। बेलाडोना 30 पोटेंसी में सुबह शाम लेनी चाहिए। इससे तो दर्द में अफाका होगा, लेकिन जब तक इस सर दर्द की वजह नहीं मालूम, जब तक उस वजह को हमने ख़त्म नहीं किया, तो बेलाडोना इनको वक्ती तौर अफाका देगी, लेकिन जब बेलाडोना भी छोड़ देगी तो भी इनको सिम्टम होंगे। तो सबसे पहले कॉजेटिव फैक्टर, व्हाट इज द रूट कॉज फॉर वजह क्या है, यानी ये जानना ज़रूरी है कि किस वजह से दर्द हो रहा है। बिल्कुल, वो वजह जान के उस वजह को एड्रेस करना चाहिए, सर दर्द गायब हो जाएगा। सही। तो डॉक्टर साहब उसके लिए ज़ाहिर तशख़ीस ज़रूरी है, तो कोई टेस्ट इनको आप बताएंगे कि? टेस्ट नहीं, क्लिनिकल डायग्नोसिस होनी चाहिए, क्लिनिकल एग्जामिनेशन होनी चाहिए। इनको चाहिए डॉक्टर के पास जाए, किसी अच्छे फिजिशियन के सामने बैठ के उसको तशख़ीस करने दे। अगर वो आपको एक्सरे PNS एडवाइस करता है वो करें, अगर आपको वो MRI ब्रेन आपको वो बेचना चाहता है तो वो भी करवा ले, ताकि कम से कम शक तो निकल जाए ना कि कोई। बिल्कुल, बाज़ औक़ात जिस तरह ये बता रही हैं कि उनको दर्द होता है, पूरे सर में होता है, तो अगर इसके साथ और कोई सिम्टम्स हैं तो फिर लाजमी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तशख़ीस करवानी चाहिए, तभी पता चलेगा। बिल्कुल, बाज़ औक़ात आपकी आंखों की नज़र कमज़ोर होती है, उस वजह से भी आपको सर दर्द होता है। बाज़ औक़ात आपका रेशा पसा होता है, उस वजह से भी सर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है, सर्वाइकल मोहरों में प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, बेख्वाबी की वजह से भी, दांत में दर्द की वजह से, कान में इन्फेक्शन की वजह से, बहुत सारे फैक्टर से क्लिनिकली डायग्नोज होना ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं है कि सर दर्द है, आपको एक गोली रास आ गई आप वो ले रहे, सर दर्द आपको वार्निंग, इशारा होता इशारा है है। बिल्कुल, बिल्कुल। खैर, जिस तरह आपने स्टार्ट में बात की, बड़ी अच्छी दिलचस्प बात है ये भी कि नज़र की कमज़ोरी, अक्सर हम देखते हैं कि बुजुर्ग हजरात को ये प्रॉब्लम आम है कि उनकी नज़र ख़राब होती है और इस वजह से भी सर दर्द रहता है। और उस ख़राब नज़र से जब आप गौर वाला काम करते हैं, बहुत तवज्जो वाला काम करते हैं, तो सूरत में फिर लाजमी आपको सर दर्द होता है। तो ये सारी चीज़ें देखनी भी ज़रूरी हैं, उसके बाद ही मेडिसिन जो है आपको बताई जाती हैं। खैर, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? खैबर उस्मान बोल रहा हूँ, अलीपुर से। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं डॉक्टर साहब ये मैं मालूम करना चाहता हूँ कि तकरीबन 2.5-3 महीने से मेरा एक मसला है। मैं दाएं जानिब रात को सोता हूँ तो मेरे मोढ़े में दर्द होता है ना, यानी कि उस तरफ सोने से मैं फिर तकलीफ होती है, सो नहीं सकता। ठीक है। बाएं जानिब अगर सोता हूँ तो उस तरफ की ज़ाहिर है कोई दिल का मसला होता है। मुझे कोई बीमारी भी नहीं है, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, सब कुछ है, मेरी 55 साल उम्र है, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये तकरीबन 2.5-3 महीने से ये मेरा मसला है। तो डॉक्टर साहब कोई ऐसी कोई मेडिसिन अगर बता दें। जी बिल्कुल। जी, आपको डॉक्टर साहब इस हवाले से बताते भी हैं, आप प्रोग्राम देखते रहिए और दवा का नाम भी बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी बिल्कुल। इन्होंने कहा कि जब वो सीधी साइड पे सोते हैं तो कंधे में दर्द होता है और जब वो लेफ्ट साइड पे सोते हैं तो दिल वाली साइड पे दर्द होता है। तो इस हवाले से डॉक्टर साहब थोड़ा सा इनको, ये मसल्स में सोरनेस आ जाती है बाज़ औक़ात, इसकी बेहतरीन दवाई है आर्निका। 30 पोटेंसी में ले, 1 हफ्ते तक ले तो इंशाल्लाह इनकी तकलीफ ठीक हो जाएगी। यानी कि ये मसल जो होते हैं इनकी वजह से ये मसला हो सकता है। आपने डरना नहीं है, क्योंकि अगर हार्ट का मसला हो तो उसके साथ और इलामात भी होती हैं। तो ये सिर्फ साइड चेंज करके सोने से ही नहीं होता। तो थोड़ा सा ये चीजें भी अपने ज़हन को क्लियर कीजिए। डॉक्टर साहब ने जो दवा, जी बिल्कुल, आर्निका इस्तेमाल करनी है आपने। तो डॉक्टर साहब ये कितने टाइम इन्होंने करनी है? ये दिन में 2 टाइम ले, 1 हफ्ते तक ले, इंशाल्लाह तकलीफ खत्म हो जाएगी। बिल्कुल जी। खैर, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कॉल ड्रॉप हो चुकी है और यहाँ पे टाइम हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे, फिर मजीद कुछ सवालात करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे गए थे, ब्रेक से वापस आ गए हम क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमारा एक और जो टॉपिक है जिस पे बात करना ज़रूरी है, जहां हमने हाई बीपी की बात की वहां पे हम लो बीपी के हवाले से भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह हम हाई बीपी को इतना ख़तरनाक जो है बताया आपने कि वो हो सकता है, तो इसी तरह हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो हैं बीपी लो की शिकायत भी करते हैं। तो इसके पीछे वजूहात आप बता दीजिए कि क्या क्या वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से बीपी लो होता है। लो ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल ख़तरनाक साबित हो सकता है क्योंकि लो ब्लड प्रेशर में आपके ऑर्गन्स को सफिशेंट खून की सप्लाई नहीं पहुंच पाती, तो ब्रेन डैमेज, किडनी डैमेज, लिवर डैमेज या और आपके ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन, ठीक है, यानी पानी की कमी की वजह से भी हो सकता है, या बाज़ औक़ात आप कुछ अद्वियात ऐसे ले रहे होते हैं जैसे कि नींदावर दवाइयाँ अक्सर लोग लेते हैं ना, या हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हद से ज़्यादा ले लेते हैं, या और कोई अद्वियात लेते हैं, वो भी एक वजह हो सकती है। दिल की कमज़ोरी, दिल की बीमारी, हार्ट फेलियर भी हो सकता है। खून में आयरन की कमी की वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है। कुछ विटामिन हैं ख़ुसूसन जिस तरह विटामिन बी या विटामिन B12 ख़ुसूसन, अगर इसकी कमी आ जाए तो भी आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है। और शरियानों में किसी बीमारी की वजह से भी आपका बीपी ड्रॉप हो सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हाइपोटेंशन इसको कहते हैं, ये भी बिल्कुल ख़तरनाक साबित हो सकता है। इस नतीजे में आपको चक्कर आ सकते हैं, आप गिर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें इंजरी, हेड इंजरी आती है। हाइपोटेंशन के मरीज़ को गनूदगी तारी हो जाती है, वो गिर जाता है। और तो डॉक्टर साहब, जिस तरह हमने स्टार्ट में हाई बीपी के हवाले से बात की तो उसके सिम्टम्स आपने बताए, जी। इसके भी हम सिम्टम्स जानेंगे क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोग घरों के अंदर थोड़े से कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हाई बीपी के जो सिम्टम्स हैं, इलामात हैं, या फिर लो बीपी की जो इलामात हैं वो सेम होती हैं, कुछ समझ नहीं पा रहा होता बंदा। तो इस सूरत में थोड़ी सी ऐसी इलामात जो जिसमें हम फ़र्क कर सकें कि आया ये बीपी लो है, तो इस पर भी बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं हिना बात कर रही हूँ। जी हिना, क्या कहना चाहेंगी? मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था कि मेरे मामू हैं, उनको शुगर है और उसकी वजह से उनको घुटनों में भी दर्द रहता है, कमर में भी, बाजू में भी। ठीक है जी, और वो शुगर की मेडिसिन भी यूज करते हैं, गेला यूपी। ठीक है। और उसे खाली पेट अगर चेक करवाएं शुगर तो सुबह के टाइम 260 वगैरह होता है, लेकिन दिन में जो है वो 300 350 तक चला जाता है आराम से। ठीक है, मैं एक मेडिसिन आपको बताऊंगा, वो साथ यूज कीजिएगा, इंशाल्लाह उनका शुगर लेवल काफी कंट्रोल रहेगा। जी, और ये टांगों वगैरह में जो दर्द होता है, दर्द वगैरह ठीक हो जाएंगे। शुगर की वजह से है। तो डॉक्टर साहब आपको इसके बारे में बताते हैं डिटेल से, आप दवाओं के नाम नोट कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। अच्छा, हमने इतनी ज़्यादा ब्लड प्रेशर पे बात की, हमने तो कोई दवाई बताई नहीं, तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी दवाई बताएंगे। इनके लिए साइजीजियम क्यू पोटेंसी में 20-20 कतरे सुबह शाम थोड़े से पानी में लीजिएगा। कोई भी शुगर का मरीज ये इस्तेमाल कर सकता है। ये शुगर को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करता है। ये न सिर्फ आपके पेनक्रियास को जो बीटा सेल्स हैं आपके, उनको इंसुलिन बनाने में हेल्प करता है, बल्कि आपके जिस्म में अगर इंसुलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है, वो रेजिस्टेंस को भी कम करके आपके शुगर लेवल को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करता है। बिल्कुल जी। दवाओं के नाम आपने नोट कर लिए होंगे। ये कितने टाइम तक इन्होंने इस्तेमाल किया? ये तो इस्तेमाल करें 6 महीने तक तो कम से कम इस्तेमाल करें। और वो जो बाकी दवाइयाँ हैं, अगर उससे कंट्रोल नहीं हो रहा, आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करके उससे जान छुड़ाएं। इस पे आ जाए। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं तैयबा बात कर रही हूँ हरीपुर से। जी, क्या कहना चाहेंगी? जी, मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था, मेरी मदर है, उनके मैदे में जलन होती है और मेरा भी मसला है। उनको कहाँ पे जलन होती है? जी, उनके मैदे में जलन होती है। मैदे में जलन होती है। वो कोई अद्वियात तो नहीं लेती दर्दों की, बीपी की? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। और
اور ڈاکٹر صاحب میرا یہ مسئلہ ہے کہ مجھے بواسیر کی تکلیف ہے. بلڈ آتا ہے جی جی آتا ہے. اور کانسٹیپیشن رہتی ہے آپ کو؟ نہیں وہ نہیں ہوتی. پین وغیرہ؟ جی وہ بھی ہوتا ہے پین وغیرہ. ٹھیک ہے، میں آپ کو بھی ادویات بتاؤں گا اور والدہ کے لیے بھی بتاؤں گا. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے. پروگرام آپ دیکھتے رہیے. اچھا، یہ جو ان کی والدہ کے لیے، ان کو ہارٹ برن ہوتا ہے، دل معدے میں جلن ہوتی ہے، کاربوویج، یہ معدے کی جلن جو ہو رہی ہے اس کے لیے میڈیسن ہے. ہاں جی، کاربوویج 30 پوٹنسی میں. ٹھیک ہے، کاربوویج 30 پوٹنسی میں صبح دوپہر شام 3 ٹائم لیں، 1 مہینے تک لیں تو یہ پرابلم بالکل ٹھیک ہو جائے گی. معدے میں تیزابیت جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی. ہائپر ایسیڈیٹی اس کو کہتے ہیں، تیزاب بہت زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے، تیزابیت زیادہ ہو جاتی ہے تو کاربوویج اس کو نارملائز ریگولرائز کرتا ہے. دوسرا ان کو ہیمورائڈز ہے اور بلیڈنگ ہیمورائڈز ہے، تو نمبر 1 ہیمامیلس کیو پوٹنسی میں. اور دوسری دوائی ہے ایسکولس ہپ کیو پوٹنسی میں. ٹھیک ہے، ایسکولس ہپ کیو پوٹنسی میں 15 قطرے صبح لیں اور ہیمامیلس کیو پوٹنسی میں 15 قطرے رات کو لیں. اس دوائی کا استعمال تب تک کریں جب تک جو موقع شوقے ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتے. بلیڈنگ 1-2 دن میں اس دوائی سے رک جائے گی، پھر بلیڈنگ نہیں ہوگی ان کو. بالکل. اور دواؤں کا استعمال آپ نے اسی طرح کرنا ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں میم؟ جی ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے. کون بات کر رہی ہیں؟ میم میں پنڈی سے انم بات کر رہی ہوں. جی کیا کہنا ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ کوئی ایسی وائٹامن بتا دینا ٹیبلٹ جو مطلب ریگولر بندہ لیتا رہے، ویکنس یا کچھ اس طرح نہ ہو باڈی میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مطلب صحیح آپ پراپر نام صحیح بتانا تاکہ میں نوٹ کر لوں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے. جی ہاں جی بالکل. تو وائٹامنس جو ہے ملٹی وائٹامنس کے حوالے سے اکثر لوگ میں بتاتا ہوں. آپ لیں، آپ 1 ٹیبل سپون دیسی گھی لیا کریں، اس میں ہے وٹامن B12، اس میں ہے اومیگا 3 فیٹی ایسڈز، اس میں ڈھیر سارے اور بھی نیوٹرینٹس ہیں. ٹھیک ہے، آپ ڈرائی فروٹس لیا کریں. ٹھیک ہے، آپ سیڈز لیا کریں، جو کدو کے بیج نہیں ہوتے وہ لیا کریں. اس میں بہت زیادہ منرلز اور بہت زیادہ اس میں نیوٹرینٹس موجود ہوتے ہیں جو باہر کیپسولز میں نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو سپلیمنٹس، نیچرل سورس آف سپلیمنٹس آپ کے ڈرائی فروٹ ہیں. ٹھیک ہے، اور جو دیسی گھی ہے وہ بہت زیادہ رچ ہے اس طرح کے نیوٹرینٹس میں جو ضرورت ہوتی ہے جسم کو. وٹامن ڈی کے لیے آپ 1 گھنٹہ دھوپ میں یہ خونیاں وغیرہ ننگی کر کے بیٹھ لیا کریں تو آپ کا وٹامن ڈی پورا ہوگا. اور کیلشیم پورا کرنے کے لیے رات کو 1 کپ آدھا کپ جو ہے وہ نیم گرم دودھ پی لیا کریں. اور ہماری ہومیوپیتھی کی کلکیریا فاز، فیرم فاز، ٹھیک ہے، یہ دونوں بہترین سپلیمنٹس ہیں. کلکیریا فاز، فیرم فاز، یہ 2 میڈیسن جو ہیں اس کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن جہاں قدرتی چیزوں میں وائٹامنس آپ کو ملتے ہیں اس کا نمل بدل نہیں ہو سکتی یہ میڈیسن. ہاں ابھی نا لوگ وہ ادھر یہ ایسٹرونوٹس جو ہوتے ہیں وہ خلا میں جو جاتے ہیں نا، اکثر وہ مون شون پہ چلے جاتے ہیں تو ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ ساتھ کیپسول. یہ تو ان کا تصور تھا، ادھر غذا نہیں ہوتی تو وہ سپلیمنٹس کیپسول میں بھر کے ساتھ لے کے جاتے تھے تاکہ ان کی جو غذائی ضروریت ہے اگر خوراک نہ ہو، روٹی کھانا پکانا تو ادھر نہیں ہے تو وہ کیپسول لے کے وہ غذا وقتی طور 2-3 ماہ ادھر. اور ہماری تو پہنچ میں ہے یہ ساری چیزیں. اور دوسری اچھی بات کہ قدرتی ہیں. ہاں، اور اگر خلا میں جانا ہے یا کوئی ایسی جگہ جانا ہے جہاں پہ یہ خوراک نہیں ہے تو پھر میں آپ کو کافی سارے بتا دوں گا. وہ نیوٹری فیکٹر کے بہت سارے ملتے ہیں، اس میں خواتین کے الگ ہوتے ہیں، اس پہ عجیب اس میں ہے نا. غذا جو ہے، غذا کا نیم البدل نہیں ہے. آپ بہت بھی کیپسول لیں، آپ بہت بھی سپلیمنٹ لیں، یہ صرف پلاسیبو ایفیکٹ ہے. یعنی آپ کے ذہن کو اس طرح کا احساس دلاتی ہے کہ ہاں واقعی میں نے کوئی ایسی دوا لی ہے جو ابھی مجھ میں طاقت آئے گی. تو غذا، فوڈ کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. نیچرل سورس آپ لیں، وہ آپ کا جسم ایکسیپٹ بھی کرے گا، آپ کو بیماریاں بھی نہیں ہوگی. جب آپ کوئی موڈیفائیڈ
जेनेटिकली मॉडिफाइड या केमिकल के اس میں آپ لیتے ہیں کوئی سپلیمنٹ تو آپ کا امیون سسٹم غلط طریقے سے رسپونڈ کرتا ہے اور آپ کو آٹو امیون ڈیزیزز کے علاوہ اور اس طرح عجیب عجیب بیماریاں ہوتی ہیں جن کا علاج بھی نہیں ہوتا پھر ان کے پاس. یہ بھی ہے کہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ میڈیسن لے رہے ہیں تو بس فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے ان کے ساتھ. خیر ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون بات کر رہی ہیں؟ عذرا ممتاز بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی کیا کہنا چاہیں گی؟ میڈم میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی سر سے کہ میرے نا کندھوں میں بہت پین ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور گردن میں, کندھوں, سر میں بھی پین رہتی ہے. آپ شادی شدہ ہیں؟ جی میری 43 ایج ہے میری, میں ٹیچر ہوں. جی ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک دوائی بتاؤں گا وہ آپ نوٹ کیجئے گا. جی سر, اور دوسرا یہ ہے کہ میرا ویٹ بھی بڑھ رہا ہے, میں ویٹ بھی نہیں بڑھانا چاہتی ہوں. صحیح. آپ کا ویٹ زیادہ تو نہیں ہے؟ نہیں ابھی تو نہیں ہے, تقریباً 69 ہے میرا ویٹ. 69 ہے, ماشاءاللہ. میں آپ کو ایک دوائی بتاؤں گا وہ آپ نوٹ کیجئے گا. آپ کی یہ گردن کیا کھچاؤ, درد اور یہ تھکاوٹ وغیرہ آپ کو نہیں ہوگی. آپ ٹیچنگ کرتی ہیں؟ جی میں میڈم ٹیچنگ کرتی ہوں. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاتے ہیں, وجہ بھی بتائیں گے کہ کیوں ہوتا ہے اور میڈیسن بھی بتائیں گے, وہ آپ نوٹ کر لیجیے گا. بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. وہ ہائپر ٹینشن پہ ہم نے اتنی ڈیر ساری باتیں کی اور دوائی تو کسی کو پتہ ہی نہیں. خیر ہم جلدی میں بتا دیں گے, بس ہمارے کالر بھی تو ضروری ہوتے ہیں. ایسے نہ ہو دوائی بتائے بغیر آپ کا پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم 1 منٹ میں, ہم آدھے منٹ میں ان کو آپ میڈیسن بتائیں اور آدھا جو منٹ ہے ہمارے پاس بچ کے اس میں آپ بی پی ہائی کے حوالے سے بتا دیجیے گا. آدھا منٹ رہ گیا ہے. جی جی صحیح صحیح. اچھا ان کے لیے ہے سیمیسیفیوگا. سیمیسیفیوگا 30 پوٹنسی 5 قطرے صبح شام ان کو لینے چاہیے. انشاءاللہ اس کے ساتھ ان کی یہ گردن کی اور پٹوں کی تکلیف جو ہے نا کندھوں کی یہ سیٹ ہو جائے گی. کوئی بھی خاتون یہ لے سکتی ہے, یہ خواتین کی دوائی ہے سیمیسیفیوگا, مرد حضرات کوئی نہ لیں. بالکل جی, یہ خواتین کے لیے ہے, انہوں نے استعمال کرنی ہے. جی بالکل. اور ہائی بلڈ پریشر کے لیے ایک ہمارے کلینکل میں سب سے زیادہ ثابت ہونے والی, آئے روز ثابت ہونے والی دوائی جو ہے وہ ہے راولفیا. راولفیا کیو پوٹنسی میں 20 قطرے صبح اور شام تھوڑے سے پانی میں اگر لیں گے تو اس دوائی لینے سے آپ کی ایزی ڈے, آپ کی ساری دوائیاں چھوٹ جائیں گی اور آپ کا بلڈ پریشر بہت بہترین طریقے سے مینٹین رہے گا. راولفیا لینے سے آپ کا بلڈ پریشر ڈاؤن نہیں ہوگا, آپ ہائی پوٹینشن میں نہیں جائیں گے, یعنی لو نہیں ہوگا, مینٹین ہوگا, برابر ہوگا. بالکل. تو راولفیا مدر ٹینچر یعنی کیو پوٹنسی میں اگر کسی کے فیملی میں بلڈ پریشر کے مریض ہیں, والد ہیں, والدہ ہیں یا کوئی اور ہے, تو آپ ان کو یہ ایڈوائز کریں اس دوائی لینے سے ان کا بلڈ پریشر ٹھیک رہے. وہ آپ کو دعا بھی دیں گے اور ان کی صحت بھی بہتر رہے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. اور راولفیا ہائی بلڈ پریشر کی میڈیسن ہے. ڈاکٹر صاحب نے دوا کا نام بتا دیا, آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا. بہت شکریہ آپ لوگوں کے ساتھ کا. انشاءاللہ نیکسٹ منگل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.